पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बम बनाते समय हुए विस्फोट में एक युवक की मौत हो गई है। यह सनसनीखेज घटना डोमकल नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 में बुधवार देर रात घटी। प्राप्त जानकारी के अनुसार रमना शेखपाड़ा इलाके के एक खेत में चंदू शेख नामक युवक बम बना रहा था, तभी अचानक तेज धमाका हुआ जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। देर रात हुए इस धमाके की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा और लोग दहशत में आ गए। सूचना मिलने पर डोमकल थाना की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मृतक बम किस उद्देश्य से बना रहा था। वहीं घटना के बाद क्षेत्र में भारी तनाव व्याप्त हो गया है। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और गश्त लगातार जारी है। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और अन्य संलिप्त लोगों की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी गई है। তো একবারে বিকট একটা আওয়াজ হলো, এডি শুনেছি, ছাড়া আর কিছু শুনিনি আমরা। কিসের আওয়াজ? এই তো বোমের একবারে দুম করে শব্দ হলো, তারপরে কি শুনলে? তাছাড়া আর কিছু শুনতে পাইনি। আজকে কি থামটাম হয়েছে এরকম? না, এরকম শুনতে পাইনি। আজকে শুনেছেন? হ্যাঁ, আজকে যা শুনো তাই। আজকে কি শুনলেন? আজকে বলতে তো বমে খাম হয়েছে তাই, আর ওইটা হাসপাতালে ইয়াতে থানায় দেখে আনো লাশ, মারা গেছে তাই লাশ। কজন? একজনই। ওকে বোম বাঁধতো এর আগে? না, ওই শব্দ আর কোনো পাওয়া যায়নি। তাহলে কি করে হলো? কেউ কি বোম মেরেছে? তাও বলতে পারবো না। ধরেন ওকে যে ব্যক্তি আমরা দেখি, দেখলেন? ওর লাশ দেখে আনো তাই। কজনের? একজনের। নাম কি? ওর নাম চান্দু। চন্দন লাশ দেখলেন? আপনার বাড়ি এখানে? আমাদের বাড়ি ওই পাড়াতে। নাম কি আপনার? আমার নাম শামসার। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज।